$1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात, पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन की ब्रीफिंग, गैस सेक्टर के 3,000 अरब का गर्दिश कर्ज खत्म करने के प्लान पर गौर, टैक्स और जुर्मानों से मुतालिक मुकदमात को तेज रफ्तारी से निपटाने पर इत्तेफाक, FBR 600 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के हवाले से मुकदमात के जरिए रिकवरी के लिए पुरुमीद है। मुसाबकती कमीशन ने भी 74 अरब की रिकवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट और एपलेट ट्रिब्यूनल से उम्मीद बांध ली। इस्लामाबाद, फैसलाबाद और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की निजकारी में पेशरफ्त से आगाह किया गया। बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी के मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। वफाकी हुकूमत का क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरफ अहम कदम। बिलाल बिन साकिब वज़ीर ख़ज़ाना के चीफ एडवाइज़र बराए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल मुकर्रर। वज़ीर ख़ज़ाना के एलामिये के मुताबिक बिलाल बिन साकिब को फोर्ब्स की जानिब से तस्लीम किया गया। बिलाल बिन साकिब को किंग चार्ल्स, मलका एलिज़ाबेथ और मेयर लंदन की जानिब से एज़ाज़ात से नवाजा गया। बिलाल बिन साकिब मालियाती निज़ाम में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शमूलियत पर काम करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बिलाल बिन साकिब की क़यादत में क्रिप्टो में मौसर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार होगा। बिलाल बिन साकिब तेज़ी से बदलती हुई डिजिटल मईशत में अहम किरदार अदा करेंगे। महंगाई कम होने का दावा बेबुनियाद, गंदुम का बहरान आगे आ रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि मईशत इस वक्त तबाही की तरफ जा रही है, अफराते ज़र में मजीद इजाफा होगा। बुज़रा आ जाएं, मार्केट चलते हैं, पता चल जाएगा कि महंगाई कम हुई है या नहीं। IT और टेलीकॉम सेक्टर में कोई सरमायाकारी नहीं हुई। पाकिस्तान की मईशत बढ़ नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। इंडस्ट्रीज में ग्रोथ सिफर हो चुकी है। मुल्क इस वक्त बदहाली का शिकार हो चुका है। मुल्क को गंदुम की काश्त और पैदावार में बहरान का सामना है। अभी तक 1400 अरब में से सिर्फ 8% तरक्याती बजट खर्च हुआ। कोई सरमायाकारी नहीं आ रही। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज। पहला, ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा, कानूनी तजुर्बा ना होना है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया है। प्रोसीजर में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ हासिल। प्रोसीजर पर अमल ना होना अलग बात है। क्या आप मिलिट्री कोर्ट की अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर ऐसा है तो इसके नताइज कुछ और होंगे। अगर मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है तो फिर वो अदलिया है। जस्टिस मुनीब ने मिलिट्री कोर्ट को अदलिया नहीं लिखा। पहले मिलिट्री कोर्ट को जुडिशरी तस्लीम करें, फिर मिलिट्री कोर्ट को अदलिया से अलग करने की बात करें। आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहां से आ गया? आर्म्ड फोर्सेस अदलिया का हिस्सा नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा कि फौज का काम मुल्क का दिफा करना है। सेक्शन 2D में मिलिट्री कोर्ट नहीं लिखा गया। सेक्शन 2D में लिखा है कि जोन पर ट्रायल होगा। ट्रायल का फॉरम कौन सा होगा ये वाज़े नहीं। कानून में मिलिट्री कोर्ट नहीं, कोर्ट मार्शल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। हमारी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ दिन रात लड़ रही हैं। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा कि हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर हिमायत करनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात पहले की निस्बत ज़्यादा हो गए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। खित्ते की सियासत में पाकिस्तान का अहम किरदार है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। बानी PTI कहते रहे कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत को कमज़ोर किया। सियासत में इख्तलाफ राय होना कोई नई बात नहीं, लेकिन PTI अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है। वज़ीर आज़म की पोलियो के तमाम डेटा को डिजिटलाइज करने और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। पोलियो केसेस की बरवक्त शनाख्त और मनफी रुझान के लिए तमाम सूबों की इंतजामिया की पजीराई। सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन को सराहा। कहा विफाक और सूबों के ताउन से ही मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू, वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी और माबने खुसूसी हारून अख्तर की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। ग्रेड 21 के 36 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल, सेक्रेटरी पेट्रोलियम मोमिन आगा, सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म असद रहमान गिलानी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी तालीम और तरबियत मोहिउद्दीन की ग्रेड 22 में तरक्की। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की भी ग्रेड 22 में तरक्की। IG पंजाब उस्मान अनवर को तरक्की ना मिल सकी। वसीम अजमल चौधरी, उस्मान बाजवा, मोहम्मद हुमैर करीम
امبرین رضا علی طاہر کی بھی گریڈ 22 میں ترقی پانے والوں میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ کے 19، پولیس سروس کے 8 اور فارن سروس کے 9 افسران شامل۔ اجلاس میں بلاول بھٹو اور خواجہ آصف بھی شریک ہوئے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے FBR کے افسران کی گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں ترقی پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ عدالت کے افسران کی ترقی کے لیے 12 مارچ تک ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ کا اجلاس نہ بلانے کی ہدایت۔ FBR کے متعلقہ افسران کو بذریعہ ٹیلی فون عدالتی حکم سے آگاہ کرنے کی بھی ہدایت۔ کہا کہ آرڈر پر دستخط ہونے سے قبل FBR افسران کو عدالتی کارروائی اور عدالتی حکم کا علم ہو۔ چیئرمین FBR اور پرائم منسٹر آفس کے سیکریٹری کو بیان حلفی بھی جمع کرانے کا حکم۔ سندھ میں سستے اور متبادل توانائی کے منصوبے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ تھر میں وفاق کے ساتھ مل کر ریلوے لائن بچھا رہے ہیں۔ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں سندھ حکومت کا بڑا کردار ہے۔ تھر کول منصوبے سے 3300 میگا واٹ سستی بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہو رہی ہے۔ کم آمدنی والے 2 لاکھ گھروں کو سستی سولر سسٹم کٹس فراہم کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے گرین انرجی وقت کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو نے عالمی برادری کو پاکستان کے موسمیاتی نقصانات سے آگاہ کیا۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر نے گفتگو میں وزیر اعلیٰ سے کہا کہ سندھ کو انتہا پسندی سے پاک صوبہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مراد علی شاہ کی برطانوی ڈپٹی کمشنر کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف پورا کرنے کا عزم۔ خصوصی اجلاس میں 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم سے متعلق امور کا جائزہ۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو مارچ تک ہدف پورا کرنے کی ہدایت۔ 19 اضلاع میں پھاٹا کی سابقہ 23 ہاؤسنگ اسکیمز کی بہتری اور بحالی کا حکم۔ ہاؤسنگ اسکیمز کی بحالی کے لیے فنڈز جاری کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت بھی کی۔ مریم نواز نے کہا کہ بے گھر عوام کے لیے چھت فراہم کرنے کی بہت فکر ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لوگوں کا گھر بنتا دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ گوادر سی پیک کے ماتھے کا جھومر ہے، بلوچستان کے عوام کی بلا تفریق خدمت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ گوادر کے لیے 5000 سولر سسٹم پہنچائے جائیں گے۔ سولر سسٹم فراہم کرنے پر چین کا مشکور ہوں۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں 15000 سولر ہوم سسٹم تقسیم کرنے سے متعلق تقریب میں چیف سیکریٹری بلوچستان اور پارلیمانی سیکریٹریز کی بھی شرکت۔ رمضان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر، سبزیوں، پھلوں، چینی اور مرغی کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ۔ کیلا، سیب، امرود اور مالٹا خریدنا شہریوں کے بس سے باہر۔ آلو پیاز بھی ڈھیپ سے بوجھ بن کر سامنے آنے لگا۔ چینی کی قیمت سن کر گاہکوں کا دل کھٹا ہو گیا۔ مرغی کا گوشت 700 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دکانداروں نے رمضان میں بھی لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ عوامی شکایات کے باوجود متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم ارمغان کی نگرانی سخت۔ لاک اپ میں 4 کیمرے لگا دیے گئے۔ اعلیٰ افسران براہ راست مانیٹرنگ کریں گے۔ ملزم ارمغان کے سیل کے باہر بھی ہر وقت ایک پولیس اہلکار تعینات رہے گا۔ محکمہ ایکسائز سندھ کا بھی ارمغان سے منشیات کے منظم کاروبار کی تفتیش کا فیصلہ۔ 5 رکنی ٹیم ملزم ارمغان سے ہر پہلو پر تفتیش کرے گی۔ دیکھا جائے گا کہ اس گھناؤنے کاروبار کو کس طرح چلایا جا رہا تھا اور کون کون اس میں ملوث رہا۔